ହେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଅମିତାଭ ଜେନା ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଅମିତାଭ ଜେନା ସମ୍ପାଦକ ମୋ ଗାଁ ପରିଷଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହବ, ତ ସେଥିରେ ଆଲୋଚକ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସୁନାମଧନ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କଟକରୁ ଛାତି ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଧୁନା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ନିଜର ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସୁପରିଚିତ ଏବଂ ଭାରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ। ଆଉ ଏକାଧାରରେ ଡାକ୍ତର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସକ ସହିତ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୁଚି ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସ୍ୱାଗତମ ସାର୍। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାରଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ବଢେଇ ନବା ପାଇଁ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅମିତାଭ ସାର୍। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତ ସୁଧୀ ଜନ ଯେ ଏ ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋର। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟର ଅମିତାଭ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ଯେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ତାର କାରଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ କେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ସମ୍ୟକ୍ ଅବଲୋକନ କରିବି। ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସରୋଗ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଫୁସଫୁସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଛାତି ଭିତରେ ହାର୍ଟ ଅଛି, ହୃଦୟ ଅଛି, ଫୁସଫୁସ୍ ଅଛି। ସେ ଫୁସଫୁସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଶ୍ୱାସରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଅଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଅଲଗା କାରଣ ପାଇଁ ବି ଶ୍ୱାସରୋଗ ହେଇପାରେ, ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫୁସଫୁସ୍ ରୋଗ ବିଷୟରେ ହିଁ ଏଠି ଆଲୋକପାତ କରିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଡିବୁଲ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଫୁସଫୁସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଫୁସଫୁସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଛାତିରେ ଯେଉଁ ଫୁସଫୁସ୍ ରହିଲା ଦୁଇଟି ଅଛି, ଆମର ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ଫୁସଫୁସ୍ ଅଛି। ଫୁସଫୁସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ୱାସରୋଗ ହୁଏ, ଶ୍ୱାସରୋଗ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାକୁ ଯଦି ଭାଗ କରିବା, ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବାଣୁ ଜନିତ, ଯେଉଁଟା ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ଯେଉଁ ହୁଏ, ସେଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଇପାରେ, ଭାଇରସ୍ ହେଇପାରେ, ବା ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟା କିଛି ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବ ବା ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ହେଇକି ସେ ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସରୋଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ବିନା ଜୀବାଣୁରେ ହୁଏ, ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯେମିତି ରହୁଛି, ସ୍ମୋକିଂ ରହିଲା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କାମ କରି ରହିଲେ କେମିକାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ରହିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ହେଇପାରେ। ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ଉପରେ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ ଏକ୍ସପୋଜର ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଡଷ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜର ହେଇପାରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ସେଟା ହେଲା ଅକୁପେସନାଲ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ରହୁଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ହ୍ୟାବିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି। ଆଉ କିଛି ଶ୍ୱାସରୋଗ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେଟିକାଲି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେଇଟା ରନ୍ କରେ, କିଛି ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସରୋଗ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଯେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଭାଇରସ୍ ହେଇପାରେ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଶ୍ୱାସରୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଟିବି ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ମାଇକ୍ରୋବାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି, ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଇଁ ସେଇଟା ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ହେଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁସଫୁସ୍ରେ ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଏ, ସେଥିରେ କାଶ ହେଇପାରେ, ଧଇଁସଇଁ ଲୋକକୁ ଲାଗିପାରେ, ଛାତିରେ ପାଣି ଜମିପାରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକି କାଶରେ ରକ୍ତ ବି ପଡ଼ିପାରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ତାକୁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, କଫ ପରୀକ୍ଷା, ଛାତିର ଏକ୍ସରେ କରାଯାଏ, ଏଇସବୁଥିରୁ ସେଟାକୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। କରିକି ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେଡିସିନ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟୁବରକୁଲାର ଥେରାପି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ସେଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଲା ମାନେ ତାର ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା। ତାକୁ କେବଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେବାର ଅଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଖାଇବାର ଅଛି।
সেটা হলা গোটে জিনিস। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି 2020 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ କିଛି ଶୁଣା ହେଉଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ଧରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲୁ ଭାଇରସ୍ ରହିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁସଫୁସ୍ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଟାଇପ୍ର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଯୋଉଟା ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ନ୍ୟୁମୋନାଇଟିସ୍ ଟାଇପ୍ର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ହେଇକି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଟେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଯୋଉଟାକି ଆମର सोसाइटी प्रॉब्लम बेसी सृष्टि कर जोटा कि एनवायरमेंटल ऑक्युपेशनल ये प्रॉब्लम जो प्रकार श्वास रोग सब डेवलप हो तथा जोटा को आम मोस्ट कॉमनली आम कहते हैं सीओपीडी बोली आप समस्ते शुणी जहाँ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बा सीओपीडी बोली कहुच्छे। सीओपीडी कौ मानक हम ना जो मैंने प्रिवियसली स्मोक डस्ट एगुड़ा सब एक्सपोजर होते स्मोकिंग करुवे जोड़ाक धरतु सिगारेट है बीड़ी है आपंकर गंजेई है ए प्रकार जिन को स्मोकिंग करुवे धूआं आपंकर फुसफुस को जाऊँ धूआं गलापर तार विभिन्न प्रकार मेकानिजम अच्छी जो मेकानिजम जो फुसफुस तार जो आमर वायुर ऑक्सीजन रक्त में मिसवा कथा आमर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की पुणी बाहरी जावा कथा से जो मेकानिजम को एफेक्ट करे जोटा कि ठीक से आमर ऑक्सीजन मिसी पारे नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर बाहरी पारे नहीं से प्रकार प्रॉब्लम हुए। आहरी भी सीओपीडी कौन हम ना जदि जड़े लोक प्रिवियसली सीवियर एक्सपोजर होती विभिन्न प्रकार एनवायरमेंटल को जमी धरतु डस्ट कम कर बहुत डस्ट स्पेसिफिकाली कौ डस्ट गुड़ाक ना जोड़ाक आप धरतु सूता कल झोट कल जो प्रकार रहा डस्ट रहा बा विभिन्न प्रकार केमिकल फैक्ट्री गुड़ाक रही जो रोचे से गुड़ा सब बाहर से सब जिन गुड़ाक जो गुड़ाक बाहर से एक्सपोजर है सी भी ग्रेजुअली सीओपीडी को कन्वर्ट हो संभावना अच्छी किसी भी कारण अच्छी सीओपीडी जोटा किसी कारण किसी सीओपीडी अच्छी जो किसी कारण भी जना पड़े ना विथ एज से सीओपीडी डेभलप हो जाए। आउ किसी अच्छी जेनेटिक बेसिस भी अच्छी गोटे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी बोली गोटे डिजीज अच्छी जोटा कि जेनेटिक डिजीजटा से भी सीओपीडी चेंजेस सब विभिन्न प्रकार आसो। सीओपीडी चेंजेस कौन हम ना लोक धईसई लगे किसी टिके सामान्य कामदाम कले धईसई लगे अति बढ़ीगले चुपचाप बसी बेले भी धईसई अनुभव हम काश हो पारे बहुत दिन धरिकी काश हो पारे छाती चिपीदेला भाया लगे छाती टाण भाया लगे शरीर ऑक्सीजन मात्रा कमी जाई पारे ये सब जिनस हो पारे। आ सबुठ इंपोर्टाट जिन मुझे गोटे आलोकपात करी समस्त जानी रखा उचित सीओपीडी चिकित्सा अच्छी प्रॉब्लम हूँ कौन ना सीओपीडी चिकित्सा समस्ते विलंब कर दियंती जे रोगटा बहुत बढ़ी जाए चिकित्सा आरंभ करने बेलू अलरेडी रोग एत बढ़ी जाए आम नियंत्रण करने कष्टकर हो पारे। आउ बहुत लोकर मन में गोटे भूल धारणा अच्छी जे सीओपीडी जो ट्रिटमेंट दि जाए तार स्पेसिफिकाली गोटे बड़ ट्रिटमेंट जोड़ा है इनहेलर थेरापी बोली कहुए विभिन्न भेराइटर इनहेलर अच्छी जोड़ा को आम दौ से रेगुलर बेसिस व्यवहार करने को एडवाइस करूँ जोटा कि केबे भी विशेषज्ञ परामर्श बिना ताकू केबे भी बंद करने कथा नुह। बहुत लोकर धारणा अच्छी इनहेलरटा बहुत खराब जिनस थे नेला माने सब नवाक पड़ो नवाटा भल नुह आउ शेष मुहूर्त में नि जाए यहाँ सेमती नुहे सब नि जाए ए प्रकार धारणा संपूर्ण भाव में भूल जिनस सेटा जदि किए क्या मन में अच्छी से मनरू बाहर करेंगे। इनहेलर थेरापी गोटे बहुत भल फॉर्म ऑफ थेरापी जोटा कि रेगुलर भाव में व्यवहार करा उचित तार साइड इफेक्ट प्राय नहीं भाया धरिया पड़ो जोड़ा कि अच्छी से बहुत नेग्लिजिबल कहीं बहुत माइक्रोग्राम रे ही ड्रग्स रोचे आ पर्टिकुलर जो जगह काम करिया कथा रिसेप्टर्स जगह से जगह ही जाए काम करुच्ची तार सिस्टमिक इफेक्ट प्राय नहीं बोली धरा जाए तेणु बहुत भल थेरापी इनहेलर थेरापी आउ जो सीओपीडी पेसेंट एमाने इनहेलर रेगुलर भाव में व्यवहार करा उचित केबे भी बंद करिया उचित नुह टिके सामान्य भल लगिले से भावती जे आम रोगमुक्त हो गलु आ इनहेलर व्यवहार करूँ ना सेटा ठीक नुह भल हो गला परे भी रेगुलर बेसिस रे डाक्तर परामर्श अनुଯାयी इनहेलर व्यवहार करिया पड़ो। इनहेलर व्यवहार कले ही रोग नियंत्रण रहिबो जदि रोग फुसफुस जनित रोगटा नियंत्रण को न आसिबो सी लास्ट परवर्ती क्षेत्र में आपणकर हार्ट उपर भी इफेक्ट पड़ो अन्य अंग उपर इफेक्ट पड़ो कड़ी बहुत प्रॉब्लम जीव देहर ऑक्सीजन मात्रा एत कमी जीव मैनेज करिया भारी डिफिकल्ट हम लोक भेंटिलेटर पर्यंत जावाक पड़ पारे। आउ आपणकर आउ गोटे प्रकार श्वास रोग अच्छी जोटा कि एनवायरमेंटल एक्सपोजर हुए सेटा है आपणकर गोटे आम कहू हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कौन हुए ना विभिन्न प्रकार आपणकर बायोलॉजिकल डस्ट स्पेसिफिकाली जोटा एक्सपोजर हुए बायोलॉजिकल डस्ट माने कौन ना आपणकर धरतु घरे चढ़ई पाली किसी लोक चढ़ई माने जिते डेणा झाड़ती से बहुत छोट छोट रेणु गुड़ाक वायुमंडल घूरी बुले से गुड़ाक निश्वास जो फुसफुस भितर को जाए
कला माने से फुसफुस रे विभिन्न प्रकार परिवर्तन सृष्टि करे सेठी इन्फ्लामेटरी सेल एक्टिवेट होती इन्फ्लामेटरी मार्कर्स माने रिलीज होगी आपणकर फुसफुस भितर विभिन्न प्रकार चेंजेस करती नष्ट कर पकाती आहरी बायोलोजिकल डस्ट कौन गुड़ाक रहा जो मैंने फार्मर्स रहिले फार्मर्स लंग से कहुए फार्मर्स जगह से फार्मिंग समय जो प्रकार विभिन्न प्रकार प्लांट डस्ट गुड़ाक बाहर से गुड़ाक भी जाकि सब जिन कै से जो प्रोब्लेम गुड़ाक हुए सेटार भी ट्रिटमेंट अच्छी ताकू ठीक भाव में देखिए तार चिकित्सा कले से नियंत्रण को आसबार संभावना अच्छी एडभांस होगा भारी डिफिकल्ट ट्रिटमेंट करवा से या कौन ना यहाँ प्रिभेन्सन करने कौन ना बायोलोजिकल डस्ट एक्सपोजर मान बंद करा पड़ो मुझे कहीं कहली ना स्पेसिफिकाली जो बार्ड घरे चढ़ई पाड़ा किसी अभ्यास अच्छी से चढ़ई पाड़ा जो एत बड़ प्रोब्लेम हो पारे बहुत लोक धारणा नहीं तेणु घरे केबे घर भितर जो जगह रोचंती लोक से जगह केबे चढ़ई रखा कथा नुह पारा हो अन्य जेकोसी आपंकर डेकोरेटिव चढ़ई मान जो रखा जाउछि से सब जिनस हो केबे भी रखा कथा नुह आ बायोलोजिकल डस्ट एक्सपोजर को प्रिवेंट करने कथा से समय आप प्रिकसन व्यवहार करने कथा तापर आ गोटे जिनस है बहुत ये भावुवे जे आ गोटे कमन जिनस आस्थमा बोली कह जाए बहुत बहुत लोक आसिकी कहे जे आमको आस्थमा अच्छी किंतु बहुत क्षेत्र में आस्थमा ही न था सीओपीडी ही था आस्थमा आउ सीओपीडी दुटा संपूर्ण भाव अलग जिनस आस्थमार ट्रिटमेंट भी डिफरेंट सीओपीडी ट्रिटमेंट भी डिफरेंट दीटा मिसेक ट्रिटमेंट कले बेनिफिट मिल ना तेणु आपको प्रथम डिफरेन्सीएट करा पड़ो कौटा सीओपीडी कौटा आस्थमा आस्थमा कौन थाए ना जनराली जो लोक मानू थाए जनराली कम एज लोक हबार संभावना थाए ओल्ड एज भी आस्थमा हो पारे किंतु कम एज लोक आस्थमा हबार संभावना बहुत अधिका सीओपीडी भी ओल्ड बा यंग रे भी हो पारे किंतु मोस्टली सीओपीडी ओल्ड एज मानक हुए आपणकर आस्थमा कौन थाए ना एलर्जी हिस्ट्री थाए आपणकर विभिन्न प्रकार से हिस्ट्री देवे जे आम धूली कि धुआं एसब एक्सपोजर है माने आमको बारंबार छिंक होची आखिरु पानी गड़ुची आखि कुंडे होची देह हाथ चर्म कुंडे हबार संभावना अच्छी निश्वास नेला समय आपणकर हुईजेस आसो माने सौ सौ आवाज आसो ये सब जिन हबार संभावना अच्छी से प्रकार जो प्रोब्लेम गुड़ाक सब अच्छी से गुड़ाक सब आस्थमा हुए जो आस्थमार भी सुंदर भाव ट्रिटमेंट एभेलेबल अच्छी तार भी इनहेलर ताको नबाक पड़ो रेगुलर भाव नबाक पड़ो कंट्रोल को आसला पर आस्थमार इनहेलर को धीरे धीरे डिक्रिज करके बंद भी कर संभावना अच्छी किंतु ट्रिटमेंट जी मानवे ठीक भाव में इनहेलर धीरे धीरे बंद हबार संभावना अच्छी आउ कौन करा पड़ो ना जो गुड़ाक एलर्जेन जोटा एक्सपोजर जो ट्रिगर हुए रोगटा तेणु से एलर्जेन मानक आमको प्रिभेंट करार अच्छी जमी से एलर्जेन को एक्सपोजर जिते कम हम सेटा है आप आस्थमा विषय में कहली तापर आ गोटे जिनस मुझे जे आमर ये जो प्रकार रहिला डिजीज गुड़ाक रहिला श्वासरोग संबंधी रोग रहिला या द्वारा प्रॉपर चिकित्सा कले श्वासरोग बढ़िबो नहीं ठीक भाव में तार परामर्श नहीं कि तार जो प्रोटोकॉल अच्छी प्रोटोकॉल अनुसार रेगुलर भाव में ट्रिटमेंट होगा पड़ो खाली भल लगे माने जे औषध बंद हो सेमती करवा उचित नुह या देहरे आउरी गोटे जिनस है जे एबे सब ये जो प्रकार जो रोग गुड़ाक हूँ रेस्पिरेटरी डिजीज श्वास संबंधी रोग जो गुड़ाक हूँ ओल्ड एज रे स्पेसिफिकाली या द्वारा प्रिभेन्सन स्पेसिफिकाली आमर विभिन्न प्रकार वैक्सीन भी दिया होचे एबे सेटा को एडल्ट वैक्सीनेशन बोली कह जाउची स्पेसिफिकाली आपनकर फ्लू वैक्सीन गोटे दिया जाउची जोड़ा एनुआली थर को दबाक पड़े आ गोटे है न्यूमोकोकाल वैक्सीन जोड़ा एडल्ट वैक्सीनेशन भितर आसूची न्यूमोकोकाल वैक्सीन एबे वन्स इन ए लाइफ टाइम 20 वैलेंट वैक्सीन आसली जोड़ा थरे देले लाइफ लंग आउ नवा दरकार पड़ोनी ए प्रकार वैक्सीन भी एभेलेबल अच्छी एटा को एभेल समस्ते करवा उचित जो मानकर ये सब प्रोब्लेम होची बा जो माने कोमोरबिड कंडीशन जो मानकर अच्छी जमी डायबिटीज है ब्लड प्रेशर है हार्ट डिजीज है कार किडनी डिजीज है ये डेफिनेटली वैक्सीनेटेड हवा उचित आउ ए प्रकार जो सब रहिला एनवायरनमेंट रहा से एनवायरनमेंट एक्सपोजर को जिते संभव परिवेश से परिवेशर जो प्रकार जो डस्ट ये सब एक्सपोजर को जिते संभव कम करा उचित आपणकर जो स्मोक एक्सपोजर कम करा उचित बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग जो जिन गुड़ाक रहा आपणकर बीड़ी सिगारेट गंजे ये सब जिन को भी जिते संभव एभोड करवा उचित कड़ा सब लंग रन रे बहुत प्रकार असुविधा संभव करें आ गोटे प्रकार एनवायरनमेंटल ऑक्युपेशनल जो जिनसा मुझे कही गोटे डिजीज अच्छी आमर सिलिकोसिस बहुत पेसेंट आसुँच सिलिकोसिस आपण मैंने देखिए बहुत लोक अच्छा जो मैंने सब आपणकर सीमेंट फैक्ट्री किए कम कर किए आपणकर क्रसर गुड़ाक जो स्टोन क्रसर कम कर अनेक अच्छा जो मैंने आपणकर हेबिचुआली से जो आपणकर जो पत्थर मूर्ति जो मैंने कर कारीगर रहिले एमाने रेगुलाली जो स्टोन डस्ट गुड़ाक एक्सपोज होती एगुड़ाक रेगुलाली जाकि कौन हो फुसफुस भितर जमा होगी सेठी सिलिकोसिस बोली गोटे रोग सृष्टि कर फुसफुस अनेक अंश खाई नष्ट कर दौर जोटा कि इरिभर्सिबल जिनसटा डैमेज हो गला माने ताको बैक करी हबो नहीं
ताकू से जो एक्सपोजर गुड़ाक विषय लोक भर अवेयरनेस रहिले ही से एक्सपोजर को प्रिवेंशन करेंगे सो दैट से जिनसा हम ना ताकू माने तार कॉम्प्लिकेशन गुड़ा भी हम ना जदि एक्सपोजर किए होती इमिडिएटली ट्रिटमेंट आरंभ करा उचित ट्रिटमेंट आरंभ कले जो अंश गुड़ाक डैमेज तो हो जोड़ा डैमेज है सी आउ नष्ट हम ना से भल भाव में मैनेज करा तेणु सीजनाल जिनस जोड़ाक आमर आसूची स्पेसिफिकाली जोड़ा इनफेक्टिव जोड़ाक एबे आसूची स्पेसिफिकाली कोविड गोटे एबे पुणी रिसर्जेंट होगी आसूची तादर आपणकर जोड़ा आम से समय कोविड समय समस्ते जानते थिला जे ये करेंगे आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे कफ एटिक्यूटी मेंटेन करेंगे काशिया समय केमी आप प्रिवेंशन करिकी मास्क पिंधा मुहरे कपड़ा दबा बा जब कपड़ा किसी ना केमी आर्म उपर काशिबा ये सब जिन जो थिला सेगुड़ाक आप मानिया पड़ो सेगुड़ा मानिले आम यू जिनस को आउ तार कबल आम पड़ा ना तेणु आम बर्तमान जानिले जे जो श्वास संबंधी रोग गुड़ा रहा श्वास संबंधी रोगर बहुत तार चिकित्सा अच्छी ताकू प्रिवेंशन करने तार जो गुड़ाक रहा सब रिस्क फैक्टर गुड़ाक रिस्क फैक्टर को सब आमको जिते संभव एवॉइड करने को अच्छी जोटा बैड हैबिट रहा छाड़बार अच्छी जदि होती ताले तार चिकित्सा भी अवेलेबल अच्छी जो चिकित्सा आम कले से जिनसा नियंत्रण रहिबो फर्दर डैमेज हम ना फुसफुस फुसफुस थर डैमेज है सी हार्ट को भी डैमेज कर अन्य अंग को भी नष्ट कर से जिनस गुड़ाक समस्ते मुंडे धरवा उचित आउ तेणु मु आशा करी जे समस्ते से या भितर किसी जानिले जो जिनसा अनुजाई से चिकित्सा जदि किसी कहार असुविधा अच्छी निश्चय से मानिक रे आउ समस्ते गोटे सुस्थ फुसफुस समस्त आउ देहरे ऑक्सीजन मात्रा समस्त ठीक रहिबो एति भाबुची ये मु रखुची आउ जार जदि किसी क्वेश्चन अच्छी बा किसी डाउट अच्छी मते पचारि परिबे धन्यवाद मनोरंजन बहुत सुंदर कथा है आमर बेसी असुविधा हो जोटा आमर कॉमन पीपल इफेक्ट होती गोटे है आमर थंडा कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड उपर भी किसी भ्रांत धारणा अच्छी अन्य रोग जमती होची इम्यूनिटी अच्छी कॉमन कोल्ड साधारणतः सेटार बारंबार भी हुए यहाँ कहीं भर नॉलेज टे दरकार अच्छी कॉमन कोल्ड पे आम कौन टे तार माने प्रिकसन तो कहवानी कौन किसी मैंने अच्छी तार रिस्क फैक्टर गोटे जिन द्वितीय कथा कफ साधारणतः काश प्राय सबू लोकंर काश गोटे बड़ जिन हुए काशर जो ट्रिटमेंट हुए केत आस कफ सिरप के काश भल हुए नहीं ये काश आ गोटे थंडा रोग यहाँ आउ टे डिटेल कहीं यहाँ आम समस्ते प्राय समस्ते आम एफेक्ट होती या आज्ञा आज्ञा सर प्रथम मु कहि आपनकर जोटा कॉमन कोल्ड जोटा होची सेटा को आमे फ्लू बोली कहउचंती फ्लूटा गोटे भाइरस द्वारा हुए सेटा इन्फ्लुएंजा भाइरस रो सबटु बड़ कैरेक्टरिस्टिक हला हमर गोटे अछि तार निजर जेनेटिक सेटअपटा को से चेंज कर दिए प्रत्येक सीजन रे तार निजर जेनेटिक सेटअपटा धीरे धीरे चेंज हो जाए सो दैट मन करा जो जणे ए सीजन रे इफेक्टेड हेची से भाइरस द्वारा पुणी नेक्स्ट सीजन हला से निश्चय इफेक्ट हो कारण से भाइरसटा ऑलरेडी चेंज हो जाइछि ता बॉडी रे जोटा प्रीवियस भाइरस पे इम्यूनिटी क्रिएट हो जाइछि से इम्यूनिटी आउ नेक्स्ट भाइरस पे काम करिवो नाही सेटा को एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंटीजेनिक शिफ्ट बोली जिनस को जाए जोटा ड्रास्टिक चेंज हो गला माने ताको शिफ्ट को जीवो छोट छोट चेंजेस हेले ताको ड्रिफ्ट बोली को जाए ए ड्रिफ्ट शिफ्ट पे इन्फ्लुएंजा भाइरसटा भारी नोटोरियस किंतु स्पेसिफिकली जो माने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन रहिले से माने को छाडी देले जनरली इन्फ्लुएंजा भाइरस सेमिति ये नुह माने जीवन हानिकारक भाया भाइरस नुह किंतु जो मानकर ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अच्छे जमी डायबिटिक्स रहिले ब्लड प्रेशर रहा किडनी रहा प्रोब्लेम रहा कि क्या कैंसर रहा से भारी विपज्जनक भी हो जाए पारे जो भाइराल निमोनाइटिस भाया डेभलप होगी कॉम्प्लिकेशन आड़े जापे से तेणु ये जो सीजनाल जो जिन रहा सीजनाल जो समय कौ समय हुए जो समय आपंकर परिवेश परिवर्तन होता है परिवेश परिवर्तन कौ समय हुए धरत थंडारू आपंकर गरम आसला गरम रु वर्षा आसला वर्षा पर पुणी थंडा आसो ये जो ट्रांजिशनल सीजन जो समय रहा यही समय जनरली ये रोग गुड़ाक बेसी हुए ये रोगटा जेहेतु भाइरस जनित रोग एटा आपणकर ड्रपलेट द्वारा व्यापीब ड्रपलेट माने कौन ना मन करा जो आमे कथा कहउचंती बा आमे छिंकुचंती बा आमे कासुचंती एई समय आमकर अदृश्य मान आमको देखा जाऊ नहीं छोट 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 भाया कणिका सब आमर नाकरू आमर पाटिरू बाहरुची जोटा कि आमर वायुमंडल में घूरी बुलूची सेई गुड़ाक पाखरे थिबा अन्य गोटे लोक तार निश्वास रे ताकू नउची बा से ड्रपलेट को जगह गोटे सरफेस उपरे पड़ीची
जोटा कि आमे से अजाणत जड़े हाथ मारदेला छुईला छुईला पर से मुहरे मारला कि हाथ में मारला कि पाटे मारला कि आखिरे मारला ये जो ड्रपलेट गुड़ाक ये बाटे देह भितर को ट्रांसमिट हुए तेणु आमर कौन करार अच्छी ना जो मैंने ए द्वारा फ्लू रे पड़े जो मैंने थंडा ज्वर जोटा कहते से पड़े से जो आमर रही कथाटा जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा टी दूरे की रहा छिंकिवा समय काशिवा समय आपणकर मुहरे कपड़ा दबा बा आपणकर आर्म रे काशिवा छिंकिवा ओपन एनवायरनमेंट रे न काशिवा न छिंकिवा ये सब जिन को मानिया पड़ो आउ हैंड वाशिंग प्रॉपर हैंड वाशिंग है इंपोर्टेंट जिन आम जुआड़े गले जो भी जो आसुंच प्रॉपर भल भाव में हाथ धोईकी परिष्कार करवा सो दैट ये जो ड्रपलेट मानकर ट्रांसमिशन गुटा कम हो पार आउ जदि या सत्वे भी क्या फ्लू है इन्फेक्शन है साधारण सांगे सांगे आ गोटे जिन मुझे कही रखी फ्लू गोटे भाइरस जनित रोग या जनरली आंटीबायोटिक किसी रोल न था कि समस्त टेम्पटेड है कि सांगे सांगे आंटीबायोटिक नहीं कि कौट किए आजिथ्रोमाइसिन नहीं खाइले कि एमती खाई दौरान सिंपल खाली एटा टाइम टेकिंग डिजीज जदि सेकेंडरी इन्फेक्शन हुए से ही आंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट हुए ना सिंपल पारास्टामोल ओनली पारास्टामोल आ सिम्पटोमेटिक धरतु नाकरू पानी गड़ुचे छींक होचे आपण डिबोसेट्रिजिनटा नहीं पारे ये सब जिनस करी ट्रिटमेंट करा जाए पारास्टामोल ही तार एक्चुअली तार गोटे ही तार ठीक ट्रिटमेंट आपाई आडिक्वेटली पानी पीबे हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे ठंडा को एक्सपोजर हेबे नहीं ये सब जिनस आप फ्लू मानिया पड़ो आउ गोटे जिनस है सार जोटा कहले कफ काश काश माने काश सिरप सेटा नुह काश विभिन्न प्रकार हो पारे विभिन्न प्रकार काशर ट्रिटमेंट विभिन्न प्रकार अच्छी सबु काशरे काश सिरप नि जाए नहीं काशटा आपणकर इनफेक्टिव जदि आम रिजन बाहर करके ट्रिटमेंट करा पड़ो जोटा नॉन इनफेक्टिव काश जोटा मुझे अलरेडी कहली डिजीज केतटा धर आस्थमा है सीओपीडी है आप हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस है ए प्रकार डिजीज जोड़ाकर काश हो सिलिकोसिस है जोड़ा काश हो या द्वारा आपंकर काश सिरप जो आंटीबायोटिक काश सिरप या नुह तार ट्रिटमेंट अलग से देले ही सी आपंकर छाड़ किछिटा क्षेत्र में आपंकर कौन हो जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होपर पाखापाखि 10 दिन 15 दिन 20 दिन पर्यंत लोकंर भी काश रोचे आम जहाँ देखुचु से काशटार ट्रिटमेंट भी अलग खाली काश सिरप खाइले से छाड़ीजी से अनुजाई काश अनुजाई विभिन्न भेराइटर काश अच्छी जार ट्रिटमेंट से अनुजाई कले ही से छाड़ खाली काश सिरप खाईदे काशटा छाड़ सेमती किसी माने ना एबे जदि किसी प्रश्न अच्छी पचारि पारिबे टीबी सर ऑपरेटिव नमस्कार कहिदियो टीबी ऑपरेटिव कहिदियो तापरे अन्य माने कहिबे टीबी ऑपरेटिव कहिना टी कहिदियो टीबी ऑपरे आज्ञा ट्यूबरकुलोसिसटा तो मु स्टार्ट रू टिके कहिथिली तथापि आउ थरे कहूची टीबीटा गोटे जीवाणुजनित रोग जोटा कि माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस बोली ताको कहा जाए जोटा हमर बैक्टेरियाटा रहउची से द्वारा सेटा होउची ट्यूबरकुलोसिस हुए सेटा केमिति व्यापे ना आपनकर से ड्रॉपलेट काश द्वारा व्यापिबो जड़े जब ट्यूबरकुलोसिस पेसेंट काशी देला से जो ड्रॉपलेट गुड़ा बाहर से एनवायरनमेंट रू से आउ जड़े लोक इनहेल कले से लंग्स को गला लंग्स रे गले से ग्रेजुअली देहर विभिन्न जगह को जाकि ट्यूबरकुलोसिस हो पारे लोकंर आ गोटे धारणा अच्छी टीबी माने खाली काश सेमती नुह ट्यूबरकुलोसिस शरीर जेकोसी अंगर हो पारे केवल चुटी आ नख को छाड़ी जेको जगह भी ट्यूबरकुलोसिस हो पारे लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस हो पारे छाती में पानी जमी पारे पेट में पानी जमी पारे ब्रेन रे टीबी हो पारे बोन रे टीबी हो पारे से प्रकार टीबी अच्छी टीबी सुंदर ट्रिटमेंट अच्छी जोटा आंटी ट्यूबरकुलर थेरापी आम एफडीसी बोली कहु फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन आसूसी ताको ठीक मात्रा 6 मास पूरा खाइले से ठीक हबार संभावना अच्छी टीबी 2 प्रकार अच्छी गोटे है आपंकर सरल टीबी गोटे है जटिल टीबी सरल टीबी ट्रिटमेंट है जोटा एफडीसी कहली जोटा रेगुलर भाव में 6 मास ट्रिटमेंट रोचे आ गोटे जटिल टीबी जो ट्रिटमेंट आपंकर ठीक भाव में जड़े न करी रेगुलर डिफल्टर होती जड़े जटिल जख्मा रोगी ठारू इन्फेक्शन होती जो जटिल टीबी हम तार भी सुंदर चिकित्सा एभेलेबुल है आगुरी 18 मास 24 मास पर्यंत चिकित्सा दि जाऊला एवं से 6 मास पर्यंत भी चिकित्सा खसी आसिले तार विभिन्न प्रकार इफेक्टिव ड्रग सब अच्छी नवाक पड़ो प्लस आपंकर कौन करार अच्छी ना जे मनकर जो सबू टीबीटा इनफेक्सीयस नुह जी टीबी आम बहुत समय देखुँ जहाँ को टीबी है परिवार लोक अलग कर दौरान बासन में खाऊना अलग रख दौरान सेमती नुह एक्चुअली जोटा धरतु फुस्फुस जनित टीबी जोटा काश कफ जनित टीबी सेटा है इनफेक्सीयस से काशिला बा छिंकिला सब हेले से जीवाणु बाहर अन्य हबार संभावना अच्छी से क्षेत्र में प्रिकसन नवा कथा जमी से अन्य इनफेक्शन नदब किंतु धरतु लिम्फ नोड टीबी है जोटा ग्लैंड टीबी बोली आम कहूँ आपंकर ब्रेन टीबी है आपंकर बोन टीबी है आपंकर एब्डोमिनल टीबी ट्यूबरकुलोसिस है अन्य कौन अंगर ट्यूबरकुलोसिस है से गुड़ा इनफेक्सीयस नुह ता पाखु अन्य जन को केबे भी इनफेक्शन जीव ना
ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇସୋଲେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ଲୋକକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଛୁଆଁ ଭଳିଆ କରିବାର ବା ଏ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଟିବି ଗୋଟେ ରୋଗ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ହେଇଛି। ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଭାବରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଇଏ ଆମର ମେଥୋଡିସିଆନ୍ ଯେଉଁ ରାମାନୁଜନ ଥିଲେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବି ରାମାନୁଜନଙ୍କ ସମୟ ତ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟୁବରକୁଲାର ଥେରାପି ନଥିଲା, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆମର ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟୁବରକୁଲାର ମେଡିସିନ ଖାଇକି ସିଏ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଯେ ଭଲ ହବନି ବା ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେମିତି ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେକୌଣସି କାଶ କଫ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି, ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଭୋକ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବା କାଶ କଫରେ ରକ୍ତ ପଡୁଛି, ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜର କଫ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାତିରେ ଏକ୍ସରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରାନ୍ତୁ, କରିକି ତାର ଚିକିତ୍ସା ଶୀଘ୍ର କଲେ ଟିବି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହବ। ହଁ ସାର୍ ଆଉ କାହାର ନମସ୍କାର। କିଛି ଅଛି କି ପ୍ରଶ୍ନ? ନମସ୍କାର। ହଁ ସାର୍, ହଁ ନମସ୍କାର। ସାର୍ 2017 ମସିହାରୁ ମୋର ଟିକେ ସଂଶୟ ମତେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଗଲି ଦେଖେଇଲି, ENT ବାଲାକୁ ଦେଖେଇଲି, ପଲ୍ମୁନାରୀ ବାଲା ବି 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, କଟକ ଏସ୍ସିବି ର ଯେଉଁ HOD MR ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ହୁଁ 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 ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟା ଏଇ ଟାଇପ ର ହେଲା, ମାନେ ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ସେ ଯୋଉ ହୁଁ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ଖାଇଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସପ୍ରେସ୍ ରହୁଛି। ହୁଁ ତାପରେ ମେଡିସିନ କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସିଏ ମୋର ନାକ 2ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ନାକ 2ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ENT ବାଲା 2 ଜଣ ଦେଖେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଅପରେସନ କରିବା ଲାଗି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ସିଜନାଲି ଚେଞ୍ଜ ବେଳେ ସେଇଟା ବି ହୁଁ ଅଧିକ ଟିକେ ହଉଛି। ହଁ, ହୁଁ ଏଠୁ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟାର ମାନେ କ୍ୟୁରେବୁଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ENT କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ENT ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭିଏଟେଡ ନାଜାଲ ସେପ୍ଟମ ବା ନାକ ହାଡ଼ ବଙ୍କା ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ ର କିଛି କହିକି ଅପରେସନ ପାଇଁ ସେ କହିଥିବେ। ଯଦି ସେମିତି ଅଛି ସେଟା ତ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ DNS ର କୌଣସି ମେଡିସିନାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସିମ୍ପଟମ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଲର୍ଜିକ ରାଇନାଇଟିସ୍ ହେଇକି ଏଲର୍ଜିକ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ବା ଏ ପ୍ରକାର ଆସ୍ମା ଏଇ ଟାଇପ ର ହଉଥାଇପାରେ। ତାକୁ ଡିଟେଲ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ୟୁରେଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷର କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ୟୁରେଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ମେଡିସିନ ଟା ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେବେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ସେମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସ ରୋଗର ଜେନେରାଲି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡାକ, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଡୋଜ ରିଡକ୍ସନ କରିକି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ ସେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏସନ ଠିକ ଥିଲା, ବୋଧେ ତାକୁ ହଁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାଟା ଠିକ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ। ସେ ଅପରେସନ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମେନସନ କରିଲି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଁ, ସେ ଯୋଉ ENT ବାଲା ତାଙ୍କର ସରି ଯୋଉ ପଲ୍ମୁନାରୀ ବାଲା ସବୁ ଗୁଡା ଲେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍। ଆଚ୍ଛା। ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଆସ୍ଥମା। ହୁଁ, ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ ଆପଣ ରିଲିଫ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଠିକ ସତ ରହିଲାନି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ନା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନରେ ଷ୍ଟେରଏଡ ଗୁଡା ରହୁଛି। ମେଡିସିନ ସେଇଟା ସହିତ ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କଥାରେ କହିଲି ନା, ଆପଣ ହଁ ଯୋଉ ରହୁଛି ମେଡିସିନ ରହୁଛି, ବହୁତ ହଁ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଏଟା ଯୋଉ ଇନହେଲର ରେ କିଛି ରହେ, ଷ୍ଟେରଏଡ ରହେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଗୋଟେ ମିଲିଗ୍ରାମ ହେଲା 1000 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଇନହେଲର କେବଳ ନୁହଁ ସାର୍, ଟାବଲେଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଟାବଲେଟ ଟା ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାସରବେସନ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ସେଟା ରେଗୁଲାର ଦିଆଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ହଁ ତାପରେ ତାକୁ ଇନହେଲର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସେ। ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ମାନେ ମେଡିସିନର ଆଧେରେନ୍ସ, ଯୋଉଟା ମେଡିସିନ ଟା ଠିକ ଭାବରେ ରେଗୁଲାର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, ସେଇଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହଁ ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଅପରେସନ ଟା କରିଦେବି ସାର୍? ଅପରେସନ ଟା କଣଟା ହେଇଛି ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସଜେସନ ଦବାଟା ଇମେଚୁର ହବ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ବେଶୀ କଣ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ମାନେ ଶ୍ୱାସ ଟା କଣ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ପାଇଁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି କି? ଶ୍ୱାସ ବା ଇସନଫୁଲିଆ ଏଗୁଡା କଣ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ଏଟା ବେଶୀ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେଟା କମିଯାଏ, ଏଟା କଣ ସତ କି ସାର୍? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କୋଷ୍ଟାଲରେ ଆମର ମଏଶ୍ଚରର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏୟାରରେ ବେଶୀ ରହୁଛି। ଆଉ ଇଓସନଫିଲିଆର ବିଭିନ୍ନ ରିଜିନ୍ ଅଛି।
ଖାଲି ଯେ ଶ୍ୱାସରେ ଏସନଫିଲିଆ ହେବ ମାନେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଏସନଫିଲିଆ ହେଇପାରେ। ଆମର କୋଷ୍ଟାଲରେ ଆମର ବେଲ୍ଟଟା ଯେଉଁ ରହିଲା, ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ରହୁଛି, ସେସବୁ ରିଜନ୍ ବି ଆଜ୍ଞା ଏସନଫିଲିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକର ତାର ଯେଉଁ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଏଫେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାଇନିଂ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ସେ ବହୁତ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ କଳକାରଖାନା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କଳକାରଖାନା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ମାଇନିସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେବିଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏସବୁରେ ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନେଇକି ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସାର୍ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହୁଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯାହାର ପଚାର ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ କରେ? ଯେ କି ବୟସ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ କମିଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ବୟସ ହଟିଲା ବେଳକୁ 60-65 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଆଫେକ୍ଟେଡ କରେ। ତାର କାରଣ କଣ ମାନେ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଅତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଉଛି, ପୁଣି ଅତି ବୟସ ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ବେଶୀ ହଉଛି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଇଆ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହୁଏ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭେରାଇଟି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହୁଏ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭେରାଇଟି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମ୍ ରୋଗଟା ଯେ ବୟସ ହେଇଗଲେ ବାହାରୁଛି ସେୟା ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଏ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଟିକେ ଏଜ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବଡିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେଟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଏଜ୍ ହେଲା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କହୁଥିବେ। ବୟସ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ବୟସ ହେଲା ପରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ଫୁସଫୁସ୍ ବି ସେଇ ଭଳିଆ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋଜର ଅନୁଯାୟୀ ନେଇକି ସେ ବି ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳତାର ମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି କାହାର। ସେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ କି ବୟସ ହେଲା ପରେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆମର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଦୁଇଟା ରୋଗ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ପିଲାକୁ ଯେଉଁଟା ଧାରଣ କଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ARI, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍, ଝାଡ଼ା ଜନିତ ରୋଗ। ତେଣୁ ଆମର ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ସେ ବିଷୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ARI ଆମର ତ ଫ୍ୟାମିଲିର ବି ଏଇଟା ଆମେ ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଥିବା ଯେ ବେଶୀ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଧାରଣ କଲା ପରେ ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ under 5 ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ARI, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ୟୁଟ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆମେ ତାଙ୍କର ହରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ARI ତ ଆମର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବ। ଏକ୍ୟୁଟ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଇନଫେକ୍ସନଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଭାଇରାଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଏସବୁ ହେଇପାରେ। ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ସେ ଯଦି କାଶୁଛି, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ତ ସେ ତାର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଲେଣି କି ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତାର ଯଦି ସେ ଜ୍ୱର ବହୁତ ହାଇ, ବହୁତ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ଅଧିକା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତାକୁ କାଶ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇନ୍। ସେ ଯଦି ଖାଇବା କମେଇ ଦେଲାଣି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇନ୍। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ହେଉଛି, ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ନେଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବୁଲ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରାଣଘାତକ ଜିନିଷ। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥରେ ତାଙ୍କର ଡିକମ୍ପେନସେସନ୍ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ହେଇଯିବ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲଗେଇଲେ ବି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉଛି, ଟିକେ ଖାଲି ଡିଲେ ଯେଉଁ ଇଏ କରିବାର ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମୋର ଆଡଭାଇସ୍ ହେଲା, ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର, କାଶ ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଟେନସନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ କରିବା ଦରକାର। ତାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ହଉ ବା ତାକୁ କେଉଁ ସମୟରେ କି ନେବୁଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଏଟା ଭାରି ଗୋଟେ ଡିଭାଷ୍ଟେଟିଂ ଜିନିଷ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ବି ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ରେଟ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, କାଶର ମାତ୍ରା, ଟେମ୍ପରେଚର, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା।
ସାର୍ ଏବେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆଉ ନିମୋନିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନିମୋକୋକାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ହଁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇଯିବାଟା ଠିକ। ମତେ ଦେଲାଣି 62। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆମର ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ଏକଦମ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରୁ ମୋର ଆସ୍ମା ଅଛି ଯେ ସେ ଆସ୍ମା ମୋଟେ କମିଲା ନାହିଁ, ୟଙ୍ଗ ରେ ବି କମିଲାନି। ମୁଁ ପୁରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 62 ଇୟର୍ସ ସଫର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମତେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଇମିଡିଏଟ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛି ଏଇ ଭିତରେ ନେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା ପଚାରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେଟା ନିଶ୍ଚୟ ନେବାଟା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଯେମିତି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଅଛି ସେମିତି ଆଡଲ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଆମର ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇନାହିଁ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇନାହିଁ। ଆଡଲ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ ଆମର କହୁଛି ମୋର ଦେନ୍ 60 ଏଜ୍ ହେଲା ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟାଟସ ଆପଣ ହଁ ସମସ୍ତେ ଫ୍ଲୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନେବା ଉଚିତ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଥରେ ନେବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ନିମୋକୋକାଲ ମୁଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ 5 ବର୍ଷରେ ସେଟା ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡିବ। 3 ସେଟା ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏବେ ନେବାକୁ। ସେଟା ପୁରୁଣା ଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ 20 ଭ୍ୟାରାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଉଟା ହେଲାଣି ସେଟା ଲାଇଫ ଟାଇମ ୱାନ୍ସ ବର୍ଷ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଥରେ ନେଲେ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ନେବାକୁ ପଡିବନି। ତେଣୁ ହଁ ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନେବା ଉଚିତ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା କମ ନାହିଁ ଏଜ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 60 ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର କୋମର୍ବିଡିଟି ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିକି ତାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସାର୍ ସେଇଟା ନେଲେ କଣ ଆସ୍ମା ହେରିକା କମିଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କମିଯିବ ନାଇଁ ଯୋଉ ହଁ ପେଲୁଆ ସେଇଟା ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଫୁସଫୁସ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଫୁସଫୁସ ରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଧିକା। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ କମନ ଇନଫେକ୍ସନ ଆମର ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଟା ହେଲା ଫ୍ଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିମୋକୋକାଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ଦୁଇଟି ଜୀବାଣୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୁସଫୁସର ଇନଫେକ୍ସନ ଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ରୋଗ ଜମାରୁ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଓକେ ଯୋଉଟା ସେଇ ଇନଫେକ୍ସନ ଜନିତ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହବ ସେଇଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେମିତି ନେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ନେଇଗଲେ ଆସ୍ମା ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମିତି ନୁହଁ। ନା ଆସ୍ମାର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଶ୍ୱାସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା, ଆମେ ଯେମିତି ସେଟା ଆପଣ ଇନହେଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ନଉଛୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଇନହେଲ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଡେ ପ୍ରେସ୍ 200 ଗୋଟେ ନଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ନଉନି, ଯେତେବେଳେ ମତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନଉଛି। ମାନେ ନା କେତେ ସେଇଟା ଦିନ ହେଲା ନେବି ସେଇଟା ମ୍ୟାଡାମ ହେଲା ଯେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବି ସେଇଭଳିଆ କଥା ହେଇଗଲା। ମାନେ ତାର ସବୁ ସେମିତି ସେମିତି ନୁହଁ, ସେଟା ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ ରେ କରିବାକୁ ପଡେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରପର ଆଡଭାଇସ ରେ ସେ ଜିନିଷଟା କରିବେ। ସ୍ପାଜମର ଫିଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ନେବି। ସେଟା ସ୍ପାଜମ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଏ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡି ଡିଜିଜ ବଢିଯାଇ ଗଲା ପରେ ହୁଏ। ଓହୋ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ନବା ଠିକ ନୁହଁ ଜିନିଷ। ପ୍ରିକସନ ପାଇଁ ନବା ଦରକାର ତା ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ମାତ୍ରା ଅଛି, ତାର ଇଏ ଅଛି, ତା ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦିଟା ନବାକୁ ପଡିବ। ପକ୍ସ ନବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମତେ। ଆଉ ହଁ ତାର ଗୋଟେ ନାକରେ ଗୋଟେ ନାଜାଲ ଡ୍ରପ ପକେଇବା ପାଇଁ ବି କହିଛନ୍ତି। ନାଜାଲ ଡ୍ରପ ଆଉ ତ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ପଡେ ନା। ଇନହେଲର କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ। ରନିଂ ନୋଜ୍ ହେରିକା ହବ ତାହେଲେ କରିବେ। ଆଉ ସାର୍ ଆଗରୁ ମୋର ଛୁଆ ବେଳେ ହଉଛି ସିଜନାଲ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସିଜନାଲ ମାନୁନି। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି। ଏଟା ଟିକେ ଏଜ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲାଣି ସବୁ ହେଇଗଲେ ଜିନିଷ ୱିକ୍ ହେଲାଣି। ହଁ ଆଜ୍ଞା 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 ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଡାଇବେଟିସ୍ ବେଟର ରହିବା ଦରକାର। ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଠାକ ମାନିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ କେହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କି କିଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଟପିକ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସୁଧୀର ସାର୍। ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ବନ୍ଦ କରିବାନି। ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 8:15ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆମର 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆମ ହାତରେ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପରିଚୟ କରିଦେବା। ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଆମର ସେ ଭଦ୍ରକ ହସ୍ପିଟାଲର ତ କହିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କର ସବୁ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ସେ କଥା ବି ସବୁ କହିସାରିଲେଣି। ଆମର ପ୍ରଳୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆମର ମେମ୍ବର ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ତ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛୁ, ସେ ଆସିବେ, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅମିତାଭର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଆମର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ବିଷୟକୁ ଆଣିକି ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି।